салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаълои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома баёнияи Дмитрий Медведев нахуст вазири Русия сабаб шуд фаъолияти аксари шӯроҳои илмиро дар Тоҷикистон мутаваққиф кунанд. ҳоло дифоъ кардани рисолаҳо дар кишвар ғайриимкон аст. дар Ҳинд амалиёти наҷот ва бартарафсозии оқибатҳои садамаи маргбори қатор идома дорад. дар ин садама 133 нафар кушта шуданд. вазъи 12 нафар бисёр бад аст. устухонҳои бисёре аз мусофирон шикаста аст ва ё захмҳои буридаи амиқ дорад. мо онҳоро ба бемористонҳои гуногун бурдем ва табибон шабонарӯз кор мекунанд. на деҳ ва на шаҳр бархе аз сокинони яке аз рӯстаҳои канори Душанбе 2 сол боз наметавонанд ба рӯзгори зоҳиран шаҳрии худ одат кунанд. мегар раҳсоз мекунем намекунам вақти шиқати як тракторошон як кор мекунам то занга монда меравад. барномаро бо он шурӯъ мекунем ки Русия фаъолияти аксарияти шӯроҳои илмӣ дар Тоҷикистонро боздошт. ин тасмим баъди он сурат гирифт ки моҳи август Дмитрий Медведев нахуст вазири Русия аз зиёд будани номзадҳои илм дар Тоҷикистон изҳори ҳайрат кард. мадракҳои илмии олимони тоҷикро ҳоло комиссияи олии санҷишии Русия содир мекунад ва кори шӯроҳои илмӣ ва аъзоёни онро низ ин комиссия дар Русия тасдиқ мекунад. танҳо дар ҳамин сурат унвонҳои донишмандони тоҷик дар хориҷ эътибор пайдо мекунанд. Абдуллои Ашур тафсилоти бештар дорад. русия кори шӯроҳои илмиро дар Тоҷикистон мутаваққиф кардааст. комиссияи олии аттестатсионӣ ва ё ваки Русия нахустин шуда кори шӯрои илмиро дар назди Академияи таҳсилоти Тоҷикистон қатъ кард. ин тасмими комиссияи олии аттестатсионии Русия пас аз як тааҷҷуби Медведев нисбати шумораи зиёди номзадҳои илм аз Тоҷикистон дар моҳи августи соли ҷорӣ иттифоқ меафтад. бо қатъ шудани кори шӯроҳои илмӣ дифоъ кардани рисолаҳои номзадӣ ва ё докторӣ аз рӯи риштаи педагогика номумкин мешавад. дар ҳоли ҳозир аксарияти шӯроҳои илмӣ дар донишгоҳҳои Тоҷикистон ба ҷуз аз донишгоҳи Славянии муштараки Тоҷикистони Русия ва донишгоҳи миллӣ мутаваққиф шудааст. мадракҳои илмии олимони тоҷикро ҳоло комиссияи олии аттестатсионии Русия содир мекунад ва кори шӯроҳои илмӣ ва аъзоёни онро низ ин комиссия дар Русия тасдиқ мекунад. давлати Тоҷикистон 2 сол қабл тасмим гирифта буд ки дар назди вазорати илм ва маорифи Тоҷикистон комиссияи олии аттестатсионӣ таъсис дода мустақилона ба олимон унвони PhD-ро бидиҳад. аммо то ба ҳол ин комиссия ба содир кардани унвонҳои илмӣ шурӯъ накардааст ва ҳамона унвони олимони тоҷик дар Русия тасдиқ мешавад. Абдулло Ашуров, Шодмон Ятим, Радиои Озодӣ, Душанбе. Раҳматулло Зоиров, раиси ҳизби Социал-демократи Тоҷикистон мегӯяд беш аз нисфи аъзои ин ҳизби мухолифи давлат дар муҳоҷират ҳастанд. ӯ рӯзи 20 ноябр дар суҳбати ихтисосӣ ба Радиои Озодӣ гуфт ки муҳоҷирати аъзои ҳизб агарчи бар зарари корашон аст, аммо беманфиат ҳам нест. имрӯз аз 4 ҳиссаи ҳизби Социал-демократ дар муҳоҷирати меҳнат аст. на танҳо дар Русия, Қазоқистон, ҳозир аъзоёни ҳизби Социал-демократ дар Амрико ҳастанд, дар Лондон ҳастанд, дар Рим ҳастанд, дар Фаронса ҳастанд, дар Мадрид ҳастанд, дар бисёр ҷойҳо ҳастанд. аз як тараф аз ин як камбудиҳо зиёдам ба миён меояд. аз дигар тараф ҷаҳонбинии ин аъзоёни ин фаъолони мо зиёдтар мегардад ва аз бисёр ҷиҳат маслиҳатҳои онҳо барои мо муҳим аст. ба гуфтаи Раҳматулло Зоиров ки як сол боз дар Қазоқистон ба сар мебарад, ҳизби Социал-демократ бештар аз 6000 аъзо дорад ва мусоҳибаи комили Раҳматулло Зоировро метавонед дар сомонаи Озодӣ www.ozodi.org тамошо кунед. барномаро идома медиҳем. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ҷасадҳои 7 муҳоҷири тоҷикро ки дар вилояти Тюмени Русия ҷон бохтанд, рӯзи 23 ноябр ба Тоҷикистон меоранд. хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон гуфт барои интиқоли ҷасадҳо асноди зарурӣ таҳия шудааст. 7 муҳоҷири кории тоҷик шаби 18 ба 19 ноябр дар натиҷаи сӯхтор дар ҳудуди фабрикаи мурғпарварие дар вилояти Тюмен ҳалок шуданд. бино ба таҳқиқоти ибтидоӣ иллати сӯхтор истифодаи нодурусти таҷҳизоти барқӣ будааст. кумитаи тафтишоти Русия дар ин замина парвандаи ҷиноӣ боз кардааст.
برنامه را ادامه می‌دهیم. در دوشنبه در چند روز اخیر یک آزمایشگاه سیاره کار می‌کند که مردم می‌توانند از تشخیص بیماری ویروسی نورسایی مسئولیت بدن گذرند. آزمایشگاه را حکومت روسیه به تاجیکستان داده است تا همزمان از گسترش بیماری مذکور در قلمروی خودش جلوگیری کند. روسیه میزبان صدها هزار مهاجر تاجیک است که یک قشر آسیب‌پذیر در برابر بیماری ویروسی نورسایی مسئولیت بدن به حساب می‌روند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد. در دوشنبه هفته عکسی جلوگیری از بیماری ویچ سپید به خاطر روز بین المللی مبارزه با این بیماری که روز 1 دکبر برگزار می‌گردد شروع شد. جریان جلوگیری از سرایت آن به طرز آزمایشی مخفی برای بخطری از ویروس در تمام شهر طریق تشخیصگاه سیار گذرانیده می‌شود که از جانب روسیه به تاجیکستان هدیه گردیده است. تشخیصگاه سیار 4 حجره دارد که تشخیص بیماری‌های گوناگون را در بر می‌گیرد. ارزش این آزمایشگاه $500,000 آمریکا گفته می‌شود. Согласно официальным данным, до 30 сентября сего года بر طبق آمار رسمی تا ماه سپتامبر همین سال در جمهوری 8504 نفر به قید گرفته شدند. از آنها 6500 نفرشان در نتیجه استفاده مواد نشه‌آور و از راه‌های علاقه جنسی به بیماری ویروسی نورسایی مسئولیت بدن گرفتار شدند. распространен среди таких ключевых групп, как людей, употребляющих инъекционные наркотики. طبق برنامه نوی دولتی این درمانگاه مبیلی اساساً برای مهاجران و اعضای خانواده آنها که بخش آسیب پذیر اهالی دانسته میشوند روانه گردیده است. در روز اول این اکسیه 300 نفر خواهشمندان از تشخیص گذشتند. در فرصت‌های باقی مانده تشخیصگاه سیار در دیگر منطقه‌های داخل شهر و ناحیه‌های نزد مرکز این اکسیه را ادامه خواهند داد. برای مبارزه با سپید در تاجیکستان توجه خاصه داده می شود. ماه سپتامبر سال روان در دوشنبه لایحه 5 ساله یوساید با نام فلگمن که هدفش مبارزه ویچ سپید در آسیای مرکزی است، عملیات خود را آغاز کرد. این لایحه در چارچوب نقشه حالت‌های فوق‌العاده عمل می‌کند که از جانب رئیس جمهوری آمریکا برای حمایت حیات گرفتاران سپید و مبتلای بیماری ویچ سپید در سراسر جهان است. حالا گزارش داریم از هندوستان. ماموران نجات در هند روز 21 نوامبر تلاش‌ها برای بیرون کشیدن جسدها از داخل قطاری را ادامه دادند که به صدمه دچار شد و 133 نفر را کشت. در این فلاکت بیشتر از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. کیومرسیتا گزارش می‌دهد. 14 وگان قطاری که از شهر پتنه به ایندور حرکت می‌کردند بامداد روز 20 نوامبر از راه خارج شدند. فلاکت ساعت رخ داد که اکثر 500 نفر از مسافران در خواب بودند. مقامات میگویند هنوز هم تعداد دقیق قربانیان معلوم نیست، زیرا نه همه آنها را از داخل آهن‌های به هم پیچیده بیرون کشیدند. در شفاخانه بسیاری از آسیب دیدگان در کنار نزدیکانشان بستری شدند. وضع 12 نفر بسیار بد است. استخوان‌های بسیاری از مسافران شکسته است و یا زخم‌های بریده عمیق دارند. ما آنها را به بیمارستان‌های گوناگون بردیم و طبیبان شبانه روز کار می‌کنند. فلاکت پرقربانی قطار در هند در 6 سال اخیر دیگر باره نگرانی‌ها را درباره رعایت مقررات امنیتی در شبکه‌های راه آهن این کشور برانگیخته است. قطار یکی از وسیله‌های اساسی مسافرت میلیون‌ها نفر در هند است، ولی حکومت برای ترمیم و تجدید راه و قطارها به قدر کافی پول جدا نمی‌کند. سبب‌های از راه خارج شدن وگان‌ها هنوز معلوم نیست، ولی شکستن یک قطار را سبب احتمالی فلاکت می‌دانند. بازم برمیگردیم به تاجیکستان. ساکنان دهه لوچوب بولو در کنار دوشنبه که به حدود ناحیه سینای پایتخت شامل است میگویند 2 سال است که نمیتوانند به روزگاری ظاهرا شهری خود عادت کنند. روستای لوچوب را سال 2014 به شهر دوشنبه امر کردند و بعد این مردم از حق پرورش چوروا، یک منبع درآمدشان، محروم شدند. زرانگیز نوروشا و شادمانی یتیم روزگاری مردم لوچوب را به نوار گرفتند.
در لوچاب بالا بین دو ادیر بیش از 3000 عائله زندگی میکند. تا قرار رئیس شهر درباره منع چارواپروری در داخل شهر، اکثر ساکنان این موضع با مالپروری و تشکیل فرمه‌های شخصی روز می‌گذراندند. سال 2013 شهردار دوشنبه برای تازه و زیبا و بهتر کردن وضع شهر نگهبانی چاروا و پرنده‌ها را در حدود پایتخت منع کرد. در پی ساکنان موضع لوچاب هم چارواهای خود را فروختند. آدم کمبغل در مال در کور خیلی تا روز دنه او نه علویه یا مایده زندگیه خمی اگوی را می دادن اقلاش اینا پلمو پیچوق کوچه دنه می پرتفتیم خی بگذار که خونه دم که اجازتی انمونن. نه شهر و نه ده چنین تصویر میکنند برخی از ساکنان محله زیست خود را. دیگر چاروا ندارند که خود را دهنشین احساس کنند، اما شرایط چون شهر هم برایشان پررو مهیا نیست. این ساکنان از راههای پر از چنگ و خاک و تعمیر طلب خود نگرانی میکنند. زمستانش با وضعیت بیزیر میشه از سببی که اون راه ساز نیست. میگن راه ساز میکنیم نمیکنن وقتش قطعی یا تراکتورشون یا کار میکنن تازه مونده میره. ولی با وجود ناراحتی گروه از ساکنان از منع چاروا و هم راههای تعمیر طلب، برخی دیگر از ساکنان این موضع میگویند با آن افتخار میکنند که به فرق از همسایه دهه‌های خود به حدود شهر داخلند و از همه مهم شبانه روزی برق دارند. زیاده تاها زیرا زیاده از 3 کیلومتر سیمایی که از سالی گفته شده من یگان بار عوض کردگی نبود، زیاده از 3 کیلومترش عوض کرده شد. شهروند شهر دوشنبه گفته فخر میکنی. اگرچه ساکنان دهه لوچاب بالا خیلی میخواهند حد اقل پرورش یک چاروا برایشان که در بین ادیر زندگی میکنند اجازه داده شود، اما مقامات ناحیه سینا که محله لوچاب در تابعیت آن است میگویند این موضع هم یک قسم ترکیبی پایتخت است و باید به نظامنامه شهر اطاعت کنند. مسئله تعمیر راه به گفته مسئولان از روی نوبت صورت میگیرد و آنها هم در فکر به پررگی به شهر تبدیل دادن این موضع هستند. алмазбек Отамбоев, президенти Қирғизистон, қонунеро имзо кард ки бар пояи он никоҳи нобулуғон мамнӯъ мешавад. Бино ба иттилои хадамоти матбуотии президент, қонуни мазкур бо ҳадафи пешгирӣ аз издивоҷҳои бармаҳал борои манъи никоҳи исломии нобулуғон омода шудааст. тағйироти мазкур ба ходимони дин ва падару модароне ки дар маросими ақди никоҳи нобулуғон бидуни қайд дар ниҳодҳои давлатӣ иштирок мекунанд, аз 3 то 5 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. бар пояи омор дар Қирғизистон 15% духтарон то сини 18 ва 1% то 15 солагӣ ба шавҳар дода мешаванд. дар ҳамин ҳол масъулини институти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсони Қирғизистон мегӯянд ба иллати сатҳи пасти фарҳанги ҳуқуқӣ бештари занҳо бахусус дар деҳот миёни ақди никоҳи расмиву ғайрирасмӣ фарқ намегузоранд. онҳо намедонанд ки никоҳи исломӣ ба занҳо ҳаққи бурдани меросу гирифтани кӯмаки моддии давлатӣ мисли алимент, пардохти яквақта, кӯмакпулӣ ва нафақаро дар сурати талоқ ё вафоти ҳамсар намедиҳад, афзуданд масъулини ниҳоди мазкур. ин хабари охирини нашри навбатии барнома буд. ахбору гузоришҳои бештар дар вебсайти мо ва наворҳои диданӣ дар YouTube гузошта шудааст. ҳамчунин мо дар Фейсбуку Одноклассник ва Твиттер саҳифа дорем. бо мо ҳамеша дар ҷараёни таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳон хоҳед буд.